C'est bon. Assalamu alaikum watukufu mawatania walohundani na walohonze yonga mwanao zisura mitukufu zilobanu zisura zambebon skwalio inu mkozilinda ngamzijuao ijabanu kwezi asibabu utukufu wako mwuri watenika rwanili ntia hao nokuleo zijahunu katanzu zinji za mambiani ijabu nikeni emakuswada ya rebia hunu emakuswada ikao mambiani kado zinji kabati voti donc si on rekao mawatania kadoka mhara ijali nikeni eze badama jikao ija watukufu wa Komoro kao mrinika uaminifu jali kente mambiani namna iko kabidi endesiwa namna ikao rihanzi ze makatiba atu pia refundisha ntini ngamjua kentinga biliju ngamona wasijio na siku kamtiwa jeni ngamziju wao okukusudia siku leo rijebanu watukufu watu watitendea wajua declaration kao nyoti pia mko ilindia nyoti pia kanyashiri nyoti pia mbwema tujuma tuishiria toyona donc abon tunakamdea ku amjobule mtukufu watu kao wende mlikao kabidi kangera isileo inu shamone sajiri juzi kabisa sajiri leo bakamanda mvoti wa tengo jinji kabati mvoti wa mambo intermamu nekati rais donc rijabanu siku leo rimbudia emiwango rimbudia rimniki ostarabu wahe ya unese intervention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isipepeza inadi ukombozi pia daula ibenua asibabu ya edini boya sangaya unukomoria narikeni ya maga ya ubenza ya masiwa ya tu wasiwa Komoro damu nzima wasiwa Komoro dini nzima ya masiwara zaliwa ya masiwara elewa Mola de alisaidia narikeni anzima riveze watwania mahaba ya dina dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita ya juye yedaula ibenua sisi wazatu zikatua maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni amaba ya ubeza ya masiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wakomori haini wahanika ono mlio washe na waume wanraduhazi na wanazijana diaspora nyitukufu ya hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yinu furahanku ikao dordio niyo handani ya huja ribushuriane mahamwema wa kheri na baraka Mwenyezi Mungu ya jaili ya ukaya harihondesa rinjia umisuwaho mwaha randisa no mwaha wazivizili na 24. Mwenyezi Mungu ngujor kubalia zedua. Wananyasi watukufu wahensi ya Komor geradimu mjokanga sina mahaminji ye maisha ye hawa iliyo harmwensi ya hanyo ya Komor ifanya ukaya wakazi wahensi warehanansi ngasina takriban mezimiraru ngamjua uka wanahatu waheze likoli za he daula wanawao kawatu soma uandikao ndo welesawe nsinu waransi o yemaudu ya hensi warudi waifuansi
yode maana boko ngasina omuda huo kabati mwana ya ladhi mwende harma likodi ya serikali ya somao na kabana msomo walikodi ya malivo vatina msomo walikodi ya daula ye unono waho wa Komoro urehanansi haukade wo kabati namna itonduka zemali zibehwao no wananyasi wahe diaspora ngazirudiwa wakati nduo zibaliwa zibehwa armazensi majirani ili waumbiwa wende wahondane na unono Wakomoro wanduashe na Wakomoro wanduaume wahanyisiha baina ya ho andu ambao kangwa tsahau wende harmaze voti za ndabo na sisi reda hiyo kanga tsahau wende harma voti za ukweli ya ukaye Mkomoro ujotsungulwa no wenji wa hoa Komoro ula wananeze kanuni ula wananomwe ndo wa voti ya juwe ya ritende harumema hainuyo nsipia yezi ya igozisha mvuu ya tiulwa hununsi juhatu ni Kolonel Asman Azali iwasili daraja ya ukaya imenye ijomowa ihurubisha wa Komoro na haini mkonsi wa daula ikao utsongeza yensi ya Komoro ikeyo daula Kolonel Harwaria sharia sha 2001 ikao shikashe hansi amani uharumwensi inu haruma mahakumena mitanu itongeza ukaya haruma mahakumena mitanu riono marais wararu ikao haini mru hanika emwananya zezo amana haroha hendeza riwaswili daraja ukaya ngasina takriban mahaminane rangu yeezi ya igozisha mvu ya hansi wa Komoro mono mwishia ukawa na nyasi wenji waralwa hitwa kabati ndongo za husu mahkama za huja zivenue ewa nduwanu wa ulwani ndovi ewa ulwaya sibabu hindrini ye mahkama ya hensi ya hatu ya rede haukaya ngayo nsini mwa sirkali ya igozisha mvu na iyo ketu sahilisha umjo wa wandu wajewambe mwa hansi uze mali zao harmansi kao kaitina sharia kaitina mahkama emaesha madziro hainu siku ngaremao wa Komoro rangu yema hainu yonsi pia yeezi ya kifujari ya kimvu ifanya ukao wa Komori wanduashe na wa Komori wanduaume ngwaenshio haruma hawa itonyangu ya mavutwama na harara ya hukaiba ujulwa ndovi mau nyonsi pia ngamjua ya ukaya vatilwa nziani mwendo ikao kautulungana na sharia ili upange voti zitondizo dazino wa manga ko hamba mascarade electoral ikao ze voti hizo kaziti na itonlo zina la voti shazeno za sharia zonti pia bal hata shila sharia shamba constitution kaondo yashifanya 2018 yamba mushirumio nane lua ya husu ya lavi mwendeseze voti hizo ya amrisha ukangela dimuo ya jivure harumaze dhamana ikaondo ya lonizo haraya mahkama wende wamba ukanga wena hakubaki ya munga mwanao kaya kabati nlongo ikao ngazendele yao enamna ikao ndo ya stahiki yonde maana bukwe sharia mshinzi hauze sharia mshinzi za hensi inu zirinika simaraia wa hensi inu ye furswa ya ujua rionane rijue rambe zendao nezitohenda wa harumwensi ya hatu ye front commun de force vive iwanao ne dictature iliyo wonsijubanu ifanya ukaya ngwasahau waonese unafasia wahusuze haki za heni mzimandasi nane ze haki za hatu hejimla ya hatu sonsi pia si wa Komoro o haruma yensi ya Komoro ulawana aneze nongo ikaodorazi onesa hunura la huja ulawana neze disposition za he constitution ya Komoro yafanyiwa 2018 niwo ikoloneli Asumani Azali gari lekezao na wehansi ukaya hoandu fanya mwendo wa amani ziruhusiwa ne sharia na sharia wazitamvu yo de preambule ya he constitution na article zidio buhariabo za kawonesa ukaya wa Komoro ngona haki ya ufanya mwendo wa amani no atojuliza uandikao ndo watedea ensi yao
haruma hamu ya ujua ritowe fikra hatu si wandu rakansiba nura hamba ukaya kabati voti ikaze voti nde zandrabo ngari parao wa Komori wanduwashi ngari parao wa Komori wanduaume ngari parao wa Komori mashababi ngari parao wa Komori wanduaduhazi wa jihunre haruma kapitali ya hatu ya Moroni ngajojuliza enda babi ntiuzi jao shangaru wa parao rihondane haruma kapitali ya hatu ya Moroni ye mwezi shenda ya mwezi wa janvier mahaziwizi 2024 iliri waninkeze fikra za hatu no mwendo wa hatu si wandu ikao riwonesa uka karsi wa tayarifu wahenda rahimilie voti zandrabo rijua ukaya zihisa zirewa arahawandu wejaparwa komisutuni makalimayo amtimizi le kalimala hangu uhusu ye mrengo funvu halugha ya kitwaifa abasainunga mjosome kirtasi yenu ha ye lugha ya Kifaransa. Comoriennes et Comoriens, chère diaspora comorienne partout où vous êtes, assalamu alaikum. C'est avec un grand plaisir et une énorme joie que je saisis cette occasion pour vous souhaiter à mon nom et à celui du Front commun une bonne et heureuse année 2024. Que Dieu exauce vos prières. Notre cher pays connaît depuis plusieurs années une situation invivable qui martyrise notre population. Il y a de cela presque 3 mois que les écoles publiques se trouvent fermées dans l'insouciance totale de ceux qui gouvernent votre pays. L'absence d'un système de santé approprié fait que les devises que ramène la diaspora comorienne sont immédiatement transférées dans les pays de la région pour soigner ceux qui ont les moyens. Les Comoriennes et les Comoriens sont divisés entre celles et ceux qui peuvent se soigner à l'étranger eu égard à leurs moyens économiques et les autres démunis qui restent livrés à eux-mêmes. Durant toutes ces années du pouvoir dictatorial comorien dirigé par le colonel Assoumani Azali, il a réussi à saper les institutions comoriennes. Le colonel a foulé aux pieds la constitution de 2001 qui avait pourtant conduit à une stabilité politique du pays et permis de mettre en place une alternance démocratique pendant une période de 15 années durant. Depuis presque 8 années de la mise en place de la dictature aux Comores, plusieurs assassinats ont été commis et non élucidés. La justice est devenue une institution aux ordres de la dictature, ce qui rend hypothétique toute procédure de développement du pays par des investissements étrangers. Pas d'investissement sans justice équitable. La cherté de la vie aux Comores depuis toutes ces années de pouvoir dictatorial fait que les Comoriennes et les Comoriens deviennent un peuple en danger. La mascarade électorale en cours d'organisation en Union des Comores appelle tout un chacun de nous à donner le meilleur de lui-même pour sauver notre patrie. Les dispositions constitutionnelles relatives au congé des élus en fonction, ainsi que celles de la loi électorale censée s'appliquer dans pareil cas, ne sont plus respectées. Les libertés individuelles et collectives telles que reconnues par toutes les constitutions comoriennes sont bafouées par le pouvoir dictatorial en place aux Comores. Partant de ce qui précède et eu égard aux dispositions du préambule de la Constitution du colonel Azali Assoumani de 2018, la liberté de manifester est garantie. À ce titre, et dans un souci de pouvoir donner notre point de vue à la population comorienne, le Front commun des forces vives contre la dictature a décidé d'inviter les Comoriennes et les Comoriens à un rassemblement pour des élections libres, transparentes, démocratiques et crédibles en Union des Comores. Ainsi, toutes les Comoriennes et tous les Comoriens épris de paix, de liberté et soucieux de voir se dérouler dans ce beau pays un scrutin libre et transparent sont conviés à Moroni le mardi 9 janvier 2024
dans un lieu qui vous sera communiqué afin d'avoir plus d'informations sur la conduite à tenir. Fait à Moroni le 3 janvier 2024, le bureau exécutif du Front commun. Je vous remercie.